नोरेज़, मैं मम्मी को बताऊंगी। ये सुनकर नोरेज़ ने शीज़ा की धड़कनों को नरमी से मसला, तो वह बेचैनी से उसकी ओर करीब होने लगी। उफ, आप खड़ूस ही अच्छे थे। नोरेज़ और शीज़ा का दादी की फरमाइश पर निकाह हुआ था। नोरेज़ गुस्से का तेज था, शीज़ा उसे बहुत चिढ़ती थी और उससे दूर भागती थी। उस दिन सब घर वाले दावत पर गए हुए थे। शीज़ा को नोरेज़ ने ब्लैकमेल करके घर पर ही रहने को कहा था। उसने सर दर्द का बहाना बना लिया। नोरेज़ भी घर पर था, वो बहुत डर गई। उसको लगा था वो जल्लाद फिर से उस पर गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ नोरेज़ पहली बार उसे गौर से देख रहा था। मारिया के बिखरे हुए बाल और बिखरी हुई हालत। मारिया फिसल कर जैसे उसके वजूद पर गिरी, वो उसको गोद में चढ़ाकर, उफ़ अल्लाह, कितनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। शीज़ा कामती हुई लॉन में लगे वाहिद झूले पर जाकर बैठी। हवेली में शादी के हंगामों की वजह से बहुत ज़्यादा मेहमान ठहरने के लिए आए थे और इस वक्त उसका कमरा भी उसकी कज़नों के ज़ेर इस्तेमाल था, जो कि लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट चुकी थी। शीज़ा ने कल रात ही एक नावल शुरू किया था और अब उसे इसकी एंडिंग पढ़नी थी। हवेली में उसकी नॉवेल्स पढ़ने पर पाबंदी थी। उसकी अम्मा का कहना था कि उससे लड़कियों का दिमाग ख़राब होता है और दूसरा शीज़ा का मनकूहा यानी नोरेज़ भी उसे इस तरह की खराफात से दूर रहने के लिए कहता था ताकि वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। रात के 2 बजे शीज़ा नोवेल उठाकर बाहर निकल आई। अब वो इत्मीनान से टेक लगाकर पढ़ने बैठी थी कि उसे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। यूँ लग रहा था जैसे कोई चीज़ पूरी कुव्वत के साथ ज़मीन पर गिरी हो। एक पल के लिए उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। या मेरे अल्लाह, ये कैसी आवाज़ थी? कहीं कोई जिन वगैरह तो नहीं आ गया? वैसे भी ये ज़वाल का टाइम है। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा था। वो तेज़ी से उठी और अंदर जाने के लिए मुड़ी कि अचानक उसका सर किसी भारी चीज़ से टकराया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी थी। नॉवल उसके हाथों से छूटकर ज़मीन बोस हो गया था और खुद वो नोरेज़ के बाजुओं में झूल गई थी, जो गैरत और शशोपंज में मुब्तला शीज़ा को घूरे जा रहा था। प्लीज़ मुझ पर आशिक ना होना, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो खौफ के मारे जो भी मुंह में आए बोली चली जा रही थी। नोरेज़ ने मजबूती से अपने लब भींचे और एक झटके से उसको कमर से पकड़कर सीधा किया। शीज़ा को अपनी कमर में दर्द की शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई थी। उसने बेसाख्ता आंखें खोली तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसने खौफ के मारे दोबारा से आंखें मूंद ली, क्योंकि ये वही दुश्मन जान था जिसके अताब से छुपने के लिए वो यहाँ पर आकर बैठी थी। रात की इस पहर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके कानों में झुकता हुआ खा जाने वाले लहजे में बोला। शीज़ा ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। इसे बेले कि वो कोई बहाना बनाते नोरेज़ की नज़र नॉवल पर पड़ी, जो उसने उठाकर अपने कमरे में रखवा दिया था। लेकिन शीज़ा उसके कमरे से पूछे बगैर ही ले आई थी। तो ये है तुम्हारी पढ़ाई? फाइनल की तैयारी के लिए तुम रात के 2 बजे इस ठंड में हवेली के लॉन में बैठ के इन खराफात को पढ़ रही हो? वो आई एम रियली सॉरी। इल्फाज शीज़ा के हलक में अटक गए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ओ प्लीज़, मेरे सामने ये रोने का नाटक ना करो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे निकाह करने की हामी भरी। ये सुनकर शीज़ा ने उसके चेहरे को बेयकीनी से देखा और फिर पूरी हिम्मत जमा करते हुए मजबूत लहजे में बोली, अगर आपको इतना ही पछतावा हो रहा है तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपने अपने इस गुस्से की वजह से अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी को भी जहन्नम बनाया हुआ है। वह नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जबकि दूसरी तरफ नोरेज़ का पारा सातवें आसमान को छूने लगा था। वह एक मगरूर और खुद परस्त इंसान था जिसे अपनी ज़ात के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। और जहाँ तक शीज़ा का सवाल था, वो तो हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाता आया था। बचपन से लेकर अब तक वो उसे अपने इशारों पर नचाता था, तो वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? उसने शीज़ा की कमर पर हाथ रखा और उसे ज़ोर से दीवार के साथ पिन कर दिया। इन दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। शीज़ा उसकी तेज़ सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके जज्बात बुरी तरह से भड़क रहे थे, जबकि नोरेज़ उसके दिल की कैफियत से मुकम्मल तौर पर अनजान उसके कानों में झुकते हुए तेज़ लहजे में बोला, तो मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा अगर मेरे सामने ज़ुबान दराज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी गलती का सवाल है तो तुम शादी के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लोगे, बल्कि कमरे में बैठकर फाइनल्स की तैयारी करोगे। अगर तुमने दादी को या फिर किसी और को शिकायत लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। ये कहकर नोरेस ने उसकी कमर को बेदर्दी से मसला, तो शीज़ा के लबों से दबी दबी सी सिसकियाँ निकलने लगी। उसका बाजू पकड़कर उसको घसीटते हुए दोबारा से उसके कमरे के दरवाजे पर छोड़ गया था। शीज़ा काफ़ी देर तक इस दुश्मन जान की पुश्त को घूरती रही थी। वो जानती थी कि नोरेज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो बचपन से ही नोरेज़ का नाम सुनकर उस पर दिलो जान से कुर्बान होने को तैयार हो जाता था। उसके गुस्से से डरती तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसकी कुर्बत के लिए मचलती थी।
मगर नोरेज था कि उसे सीधे मुंह बात करना तो दूर की बात, उस पर नजरे करम करना भी गवारा नहीं करता था। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, लेकिन शीजा के सर में शदीद दर्द हो रहा था। रात के मनाजिर फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूम रहे थे। आज उसकी सारी कज़नों ने शॉपिंग के लिए जाना था। शीजा ने भी अभी तक अपने लिए कोई ड्रेस फाइनल नहीं किया था। वो तैयार होकर वॉशरूम से निकली ही थी कि बंटी भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चचा का छोटा बेटा था। शीजा बाजी, आपको नोरेज लाला अपने कमरे में बुला रही है। ये सुनकर शीजा की सांसें उसके सीने में अटकने लगी थी। उसने बेचैनी से अपनी कज़न कोमल को देखा। तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ कि इनको मसला क्या है। कोमल के कहने पर शीजा ने जोरों शोर से नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे, मुझे खुद ही जाने दो। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर कोमल और बाकी कज़नें खिलखिलाकर हंसने लगी थी। यार, तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपने हुस्न के जलवों से अपने शोहर को अपने काबू में करके रखो, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी अपनी हालत गैर होने लगती है। हमें तो अब तुम्हारी स्वागरात के बारे में सोचकर टेंशन हो रही है। न जाने उस रात तुम्हारा क्या हाल होगा। शीजा उनकी बातें सुनकर शर्म के मारे लाल अंगारा हो गई थी और फौरन से कमरे से बाहर भागी थी। जल्दबाजी में वो दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर आ गए थे। नोरेश शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मसरूफ था। उसने तकरीबन 15 मिनट पहले शीजा के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन बंटी को बाहर निकलते ही चची ने बुला लिया था। अभी 15 मिनट बाद शीजा को अपने सामने खड़ा देखकर उसका गुस्सा ओद आया, और दूसरा शीजा की बेवकूफ़ी पर उसका दिल कर रहा था कि वो इस लड़की का मुंह नोच डाले। इधर शीजा की शर्म के मारे हालत ख़राब हो गई थी। उसने फ़ौरन से अपनी निगाहें झुका ली थी। उसका वजूद होले होले कांपने लगा था और पलकें भी शर्म के मारे लरस रही थी। उफ मिरेला, ये कितने हॉट हैं। ये तो सलमान खान से भी ज़्यादा हैंडसम है। वो लब काटते हुए दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने तुम्हें समझाया नहीं है कि जब किसी के कमरे में दाखिल होती हैं तो पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आखिर किस दिन तुम मैनर सीखोगी। नोरेज की तेज़ काटदार आवाज़ सुनकर शीजा होश की दुनिया में वापस आई। वो आई एम रियली सॉरी, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि नोरेज तेज कदम उठाता हुआ उसके नज़दीक पहुंचा। शीजा खौफ के मारे पीछे की तरफ हटी। पीछे दरवाज़ा था, वो उसके साथ लगकर खड़ी हो गई थी। नोरेज का जिस्म उसके सीने के साथ टच हो रहा था और उसके वजूद में आग लगा रहा था। मैंने तुम्हें 15 मिनट पहले यहाँ पर आने के लिए कहा था। नोरेज ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। वो लड़की बेहद हसीन थी, उसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। वो मुझे बंटी ने जैसे ही बताया, मैं आपके पास पहुंच गई। उसे निगाहें चुराते हुए बोली, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नोरेज की इस उल्टी बात पर शीजा एकदम से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी थी। नहीं नहीं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। वो अटक अटक कर बात कर रही थी। नोरेज के लब पहली बार मुस्कुराहट में ढली थी। जल्दी से किताबें निकालो और बैठकर पढ़ना स्टार्ट करो। शीजा को लगा था कि सातों आसमान उसके सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। वो नोरेज, मुझे अपनी कज़नों के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। ये सुनकर नोरेज ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। जब तुम शादी में ही नहीं जा रही हो तो फिर शॉपिंग करने का क्या फ़ायदा है। शीजा की आंखें शिद्दत गम के मारे भीगने लगी थी। उसने अपने कज़न की शादी के बारे में सैकड़ों अरमान अपने दिल में दबाए हुए थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी नोबल को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे शादी पर जाने से ना रोकें, प्लीज़ प्लीज़। नोरेज ने एक सर्द नज़र उसके वजूद पर डाली तो वो फ़ौरन से खामोश हो गई। मिस शीजा, मेरे सामने फजूल की ज़िद ना करो। तुम जानती हो कि मेरा फ़ैसला अटल होता है, और वैसे भी तुम्हें सज़ा मिलेगी तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर वापस आएगा। अब जल्दी से ये किताबें खोलो और तैयारी शुरू करो। मेरे पास 1 घंटा तुम्हें पढ़ाकर मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। उसने शीजा को बैठने का इशारा किया, जो कि अब अपनी मोहब्बत को साइड पर रखकर दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाजना स्टार्ट हो चुकी थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा सख्त दिल शौहर किसी को भी ना दे। मेरा इस बंदे के साथ कैसे गुजारा होगा। उसने तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा नचा कर ही मार देना है। उसको लग रहा था कि वो ये सारी बातें अपने दिल में कह रही, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये कि आवाज़ ऊंची थी और वो सारी बातें नोरेस के कानों तक आसानी से रसाई इख्तियार कर रही थी। मैं बहरा नहीं हूँ मिस शीजा, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये सुनकर शीजा के वजूद को झटका लगा। वो अपने दांतों की नुमाइश करते हुए अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करने लगी। नोरेज ने अब की बार कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। नोरेज के कहने पर मिस शीजा ने सेकंड ईयर में मेडिकल रखी थी और आज उसने जो चैप्टर पढ़ना था वो रिप्रोडक्शन का था। जो टॉपिक तुम्हें मैडम ने समझाया था वो मुझे सुनाओ। नोरेज हल्का सा उसके करीब होते हुए बोला। शीजा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। उसने नोरेज की आंखों में झांका और धीमे से लहजे में बोली, उन्होंने मुझे रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था। ये सुनकर एक पल के लिए नोरेज भी डिस्टर्ब हो गया था। पहली बार वो उसकी मौजूद थी,
इन गुर्बत को महसूस कर रहा था। शीज़ा के वजूद से उठती हुई भीनी भीनी सी खुशबू और फिर उसका नरम नाजुक सा जिस्म, उसकी छोटी छोटी धड़कनें नूरेज़ की तवज्जो को अपनी जानिब खींच रही थी। उसे बड़ी मुश्किल से खुद को शीज़ा की जानिब मतवज्जो होने से रोका और अपने लहजे को संजीदा बनाते हुए बोला, तो फिर से वो चैप्टर खोलो। ये सुनकर शीज़ा ने अपनी बुक ओपन की, लेकिन सामने जो तस्वीरें बनी हुई थी वो देखकर शीज़ा की हालत गैर होने लगी थी, जबकि नूरेज़ अब उसकी इस हालत से महफूज हो रहा था। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? वैसे तो दादी के सामने जब वो मेरी शिकायतें लगाने की बारी आती है तब तो तुम्हारी ज़ुबान नॉन स्टॉप चलती है, पढ़ाई के मामले में क्या हो जाता है तुम्हें? ये सुनकर शीज़ा ने अपनी पलकें उठाई और आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा है, बेहुदा है। मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है। और वैसे भी आपको खुद ही ये बात पता होगी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसका प्रोसीजर कौन सा होता है। ये सुनकर नोरेज़ का दिल ज़ोर से धड़का था। शीज़ा की मासूमियत पर वो एक पल के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को कंट्रोल किया और सख्त लहजे में बोला, तो फिर मुझे वो सारा प्रोसीजर बता। ये सुनकर शीज़ा की हालत गैर होने लगी थी। शदीद ठंड में अभी उसके पसीने आने लगे थे। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो जैसे उसी का ही इंतजार कर रही थी। वो तेजी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ कमरे में दाखिल होने वाली दादी जान थी, जिनके माथे पर लातादाद बैल पड़े हुए थे। ये क्या बदतमीजी है नोरेज? शादी का घर है, बाहर इवेंट्स की तैयारी चल रही हो, तुम यहाँ पर इसे पढ़ाने के लिए बैठे हुए हो? पहले क्या पूरा साल कम इसका दिमाग खाते रहते हो जो अभी भी तुम इसको परेशान कर रहे हो? नोरेज का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया था। दादी जान, उसने बोलना चाहा तो फरीदा बेगम ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया। खबरदार, जो तुमने मेरी मासूम पोती को परेशान किया। ये कहकर उन्होंने शीज़ा को इशारा किया, जो कि छोटे बच्चों की तरह उछलते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसके काबू से बाहर था। उसके जाने के बाद नोरेज ने गहरी सांस खारिज की और बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। शीज़ा के साथ नोरेज की शादी दादी जान के कहने पर हुई थी, वरना नोरेज को शीज़ा एक आंख भी नहीं भाती थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो कमअक्ल थी और दूसरी वजह ये थी कि वो उसे उम्र में पूरे 10 साल छोटी थी। एक तीसरी वजह ये भी थी कि वो एफएससी की स्टूडेंट थी और दादी जान का ये भी कहना था कि वो एफएससी के फ़ौरन बाद ही इन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। नूरेज़ एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। मीटिंग्स के सिलसिले में उसे दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता था। वो किसी ऐसी जीवन हयात का इंतखाब करना चाहता था जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और जो कि बाहर की दुनिया को डील करना जानती हो। लेकिन दादी ने शीज़ा जैसी कमअक्ल लड़की को उसके सर पर मुसल्लत कर दिया, जो कि दूसरों के सामने ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाती थी और ज़्यादा लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाती थी। उसकी यही आदतें नोरेज़ को एक आंख भी नहीं भाती थी। यही वजह थी कि उस पर 24 घंटे गुस्सा करता रहता था। दूसरी तरफ शीज़ा के दिल दिमाग में बचपन से ये बात फिट हो चुकी थी कि वो नूरेज़ की दुल्हन बनेगी। वो तो कई बार ख्वाबों में भी खुद को नूरेज़ की दुल्हन बने हुए देख चुकी थी। अब इस शख्स से दस्तबरदार होना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उसके साथ साथ उसका गुस्सा बर्दाश्त करना भी कभी कभार शीज़ा के बस से बाहर की बात हो जाती थी। शीज़ा ने कज़नों के साथ मिलकर अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। उसने मेहंदी के इवेंट के लिए बहुत प्यारा लहंगा लिया था। शाम के वक्त जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो सब लोगों की नज़रें उसके ऊपर जम गई थी। ख़ानदान के लड़के तो वैसे भी उसका हुस्न और मासूमियत देखकर उस पर दिलो जान से फिदा होते थे, और इस मामले में वो नूरेज़ से अंदर ही अंदर जलते भी थे, जिसको बैठे बिठाए शीज़ा जैसी हुस्न का मुजस्मा लड़की मिल गई थी। वो अपनी पुप्पो के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि उनका बेटा फ़िरोज़ भी उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। हेलो शीज़ा साहिबा, कैसी हैं आप? फ़िरोज़ की नज़रें बार बार भटकते हुए शीज़ा के पेट पर जाकर रुक रही थी, जो कि हल्का हल्का नजर आ रहा था, जबकि शीज़ा उसकी दिली कैफियत से मुकम्मल तौर पर अनजान चाहते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर फ़िरोज़, आप सुनाएं, इतने दिनों से कहाँ पर गायब है? वो दोनों एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। नूरेज़, जो कि बाहर के काम ख़त्म करके लॉन में दाखिल हो रहा था, अपनी बीवी को फ़िरोज़ के साथ खड़ा देखकर उसके माथे पर बल पड़े और फिर दूसरा फ़िरोज़ की भटकती हुई नज़रें उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर गई थी। वह लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ उनके पास पहुंचा। शीज़ा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ और मेरे कपड़े प्रेस करो। उसकी बात सुनकर शीज़ा एक पल के लिए हैरत में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि नूरेज़ कभी भी उसे अपने काम नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो उसे कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था। दिल ही दिल में खुश होते हुए वो जब उसके कमरे में दाखिल हुई तो नूरेज़ ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे ज़ोर से अपनी जानिब खींचा था। शीज़ा की धड़कनें ज़ोर से उसके सीने के साथ जाकर टकराई थी। शीज़ा की धड़कनों की नरमी को महसूस करके नूरेज़ के पूरे वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी, जबकि उसकी नज़रें बार बार भटकते हुए शीज़ा के खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी और उसके होंठों पर जाकर जम रही थी। ये आप क्या कह रही हैं मिस्टर नूरेज़? वह लरजते हुए लहजे में बोली।
یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے مسز نوریز، کس طرح کے کپڑے پہن کر سب لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کر رہی ہو؟ نوریز نے یہ کہہ کر اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو اس کا باقی کا پیٹ بھی واضح ہونے لگا۔ نوریز اب اس کے پیٹ پر انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ شیزہ اس کے ہاتھوں کی تپش سے بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی اور اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے کسی کو بھی نمائش نہیں کروائی، آپ پلیز مجھ پر الزام نہ لگائیں، اور ابھی آپ نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا ہے اسی لیے میرا پیٹ واضح ہو رہا ہے، اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ نوریز نے اگلے ہی پل اسے صوفے کی طرف دھکا دیا تو وہ پیچھے کی طرف جا کر گری تھی۔ دوپٹہ اس کے گلے سے الگ ہو گیا تھا، اس کے لہنگے کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا جو کہ ہلکا سا جھکنے کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں بھی باہر کی طرف جھلکنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ نوریز نے پہلی بار اس کا نسوانی حسن کھل کر دیکھا تھا، وہ واقعی میں انسان کو پاگل کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ نوریز بے خودی کے عالم میں چلتا ہوا اس کے نزدیک گیا، اگلے پل وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا، جبکہ شیزہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ نوریز نے اپنے لب اس کے کانوں کے قریب کیے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے انتہائی زہر لگتی ہے جو اپنے حسن کی نمائش کر کے دوسرے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ شیزہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور روتے ہوئے بولی، میں قسم سے کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ نہیں کر رہی تھی، اور یہ ڈریس تو میں نے دادی جان کو بھی دکھایا تھا، انہوں نے بھی مجھے پرمیشن دے دی تھی۔ نوریز اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، دادی جان سے نہیں۔ اس کا لہجہ جلا کٹا سا تھا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی آپ کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت ہے۔ شیزہ کی شکایتی انداز پر نوریز نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اب جب کہ تم میرے سر پر مسلط ہو ہی گئی ہو تو مجبوراً مجھے اس رشتے کو نبھانا تو ہے، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ اور فوراً سے ڈریس کو چینج کرو، اور اگر تم نے چینج نہیں کیا تو میں خود ہی تمہیں چینج کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر نوریز نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، لیکن پھر اس کی دھڑکنوں کو چھوئے بغیر ہی باہر نکال کر اس کی آنکھوں میں دھمکی امیز انداز میں دیکھنے لگا۔ شیزہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رکو! وہ دروازے کے قریب پہنچی تو نوریز نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے تھے۔ اس کے اس انداز پر نوریز کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس کے قریب گیا اور دوپٹے کو اس کے گلے میں پھیلاتے ہوئے بولا، تم یہ بھول گئی تھی؟ اس کے بعد شیزہ وہاں سے یوں غائب ہوئی تھی جیسے بکرے کے سر کے اوپر سے سینگ اس کی سپیٹ پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا، جبکہ شیزہ کمرے میں جانے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے جسم کے ان حصوں پر ہاتھ لگا رہی تھی جہاں پر تھوڑی دیر پہلے نوریز اپنا لمس چھوڑا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ کس قدر بے شرم انسان ہے! اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا پورا وجود اس وقت گرمائش کی زد میں آ گیا۔ ادھر نوریز کا ذہن بھی بار بار بھٹک کر شیزہ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ دوبارہ شیزہ تیار ہو کر باہر گئی تو اس نے سمپل سی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، اور پھر روز بھی اس کی جانب مڑ کر نہیں آیا تھا کیونکہ نوریز نے اسے واضح الفاظ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ شیزہ کو ایونٹ میں مسلسل اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ جب بھی وہ نگاہیں اٹھا کر دیکھتی تو نوریز کو اپنے آپ کو دیکھتا ہوا پاتی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل جاتے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ نوریز کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ اگلی صبح اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ تائی نے فوراً اس کے ہاتھوں میں نوریز کے کپڑے تھمائے اور منت بھرے لہجے میں بولی، بچے جلدی سے نوریز کے کپڑے پریس کر دو، مجھے کچن میں کام ہے، مہمانوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنوانا ہے اور دیکھنا اچھے طریقے سے کرنا، کوئی بھی شکن باقی نہ رہے۔ یہ سن کر شیزہ نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ واؤ نوریز صاحب، چوائس تو آپ کی بہت اچھی ہے۔ مسکراتے ہوئے کپڑے پریس کرنے لگی کہ اچانک ہی بنٹی بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ باجی باجی، چنٹو نے میری گن توڑ دی ہے۔ دراصل چنٹو ان کی پھپھو جان کا ہی بیٹا تھا، میں تمہیں نہیں لے دوں گی، ابھی مجھے کپڑے پریس کرنے دو، وہ جنجلاتے ہوئے بولی۔ وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس طرح سیدھا کپڑوں کے اوپر رکھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اچانک اسے اور بنٹی دونوں کو کچھ جلنے کی بو آئی۔ اس نے خوف کے مارے پلٹ کر دیکھا تو کپڑوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر نوریز بھی اپنی امی سے کپڑوں کا پوچھنے کے لیے باہر آیا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے، بے وقوف لڑکی؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی تھی میرے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی؟ بنٹی نوریز کا غصہ دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ شیزہ دیوار کے ساتھ لگ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آئی ایم ریلی سوری، غلطی سے ہو گیا، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نوریز نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور تیکھے لہجے میں بولا، ساری غلطیاں صرف تم سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ شیزہ نے شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا تاکہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو، اور تم نے واقعی میں
ثابت کر دیا کہ تم سر درد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تمہیں اپنی خوبصورتی پر بہت ناز ہے تو میں تم پر ایک اور بات واضح کر دیتا ہوں کہ عورت کا صرف خوبصورت ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مرد کو خوبصورتی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس میں اس کا ذہنی سکون سب سے پہلے آتا ہے۔ اور جہاں تک تم میری زندگی میں آئی ہو نا، تم نے میرے ذہنی سکون کو مکمل طور پر غارت کر دیا۔ جب میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے کوفت ہونے لگتی ہے۔ تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ تم جیسی عورت کے ساتھ کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے جس کی زندگی میں صرف اور صرف غلطیاں کرنا ہی لکھا ہو۔ شیزا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے نوریز کی ہر بات جیسے تیر کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی حقارت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو صرف ایک ایسی مشین چاہیے تھی جو آپ کے گھر کو، آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے موڈ کو پرفیکٹ رکھے تو آپ کسی ریبوٹ سے شادی کر لیتے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے نوریز، اور میں صرف ایک لڑکی ہوں۔ نوریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شیزا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تم مجھے سمجھا رہی ہو کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے، اور تم جو یہ نوولوں کی دنیا میں رہتی ہو نا، یہیں سے تو تمہاری سوچ کا دیوالیہ پن شروع ہوتا ہے۔ تم حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتی ہو، اسی لیے تم ان کہانیوں میں پناہ لیتی ہو۔ شیزا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز کے مالک ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون صرف اس لیے غارت ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کے اشاروں پر نہیں ناچتی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ کو بس کنٹرول کرنے کی بیماری ہے۔ واؤ مس شیزا، یہ بات میں تمہیں ایک لمبے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن تمہیں کافی لیٹ سمجھ میں آئی ہے۔ پر چلو، ابھی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شیزا دیوار کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ بنٹی تائی کو بلا کر لے کر آیا تھا۔ شیزا کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر ان کے ہاتھوں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ شیزا نے جب انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ کیسے ان کے بیٹے نے اسے برا بھلا کہا ہے، شمسا بیگم کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نوریز کے بچے کا تو میں دماغ سیٹ کرتی ہوں، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ شام کے وقت نوریز جب حویلی میں داخل ہوا تو اس کی امی نے اسے فوراً سے طلب کیا۔ نوریز کمرے میں داخل ہوا تو اسے ماحول میں چھپی ہوئی کشیدگی کا فوراً اندازہ ہو گیا۔ آؤ بیٹھو، شمسا بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ نوریز نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ نوریز، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حویلی کے سب لوگوں کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ شمسا بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ نوریز نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور تھکی ہوئی آواز میں بولا، امی وہ بچی نہیں ہے، اس کی حماقتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آج پھر اس نے میری شرٹ جلا دی ہے۔ مجھے کوفت ہوتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں۔ شمسا بیگم نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نوریز ذرا ہوش کے ناخن لو۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک پاک دامن نیک بیوی دی ہے۔ اس کا دل صاف ہے، وہ تمہیں چاہتی ہے۔ تم ایک بزنس ٹائکون ہو سکتی ہو، دنیا تمہارے اشاروں پر چلتی ہوگی، لیکن گھر کے اندر تم ایک شوہر ہو، کوئی باس نہیں۔ نوریز نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ امی نیک ہونا الگ بات ہے، لیکن کیا نکاح صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سکون ہی کھو دے؟ وہ ہر وقت نوبلوں کے شہر میں کوئی رہتی ہے، اسے زندگی کی حقیقتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ شمسا بیگم نے سختی سے بات کاٹی۔ یہ سارا قصور تمہارا بھی تو ہے، تم نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم ہر وقت اس پر چیختے ہو، اسے دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ ماریہ کو تمہاری محبت کی ضرورت ہے، تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں۔ وہ عمر میں تم سے چھوٹی ہے، اس کے ارمان ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ تم اس کی دنیا کو کچل کر اسے کیا بنانا چاہتے ہو؟ ایک اداس اور سہمی ہوئی لڑکی۔ نوریز خاموش رہا، لیکن اس کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا الجھا ہوا ہے۔ شمسا بیگم نے لہجہ نرم کیا۔ نوریز بیٹا، دیکھو شیزا تم سے ڈرتی ہے، لیکن وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے۔ اگر آج تم نے اس کے ساتھ سختی کی تو یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میری بات مانو، جاؤ اور اسے معافی مانگو۔ اسے احساس دلاؤ کہ تم اس کی قدر کرتے ہو۔ تم اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، نہ کہ اسے بوجھ سمجھو۔ نوریز نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ معافی؟ امی وہ میری غلطی نہیں تھی۔ شمسا بیگم نے اسے اپنی جگہ سے اٹھاتے ہوئے کہا، مرد وہ نہیں جو اپنی ادا کے پیچھے چھپا رہے، مرد وہ ہے جو اپنا گھر بچانا جانتا ہو۔ جاؤ اسے معافی مانگو۔ اگر تم نے آج بھی وہی سخت رویہ اپنایا تو یاد رکھنا نوریز، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ نوریز اپنی ماں کے کمرے سے تو نکل آیا، وہ غصے سے شیزا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے معافی مانگے گا؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف شیزا سے سوال جواب کرنے جا رہا تھا کہ اس نے اس کی امی کو شکایت کیوں لگائی ہے، جبکہ وہ اسے سمجھا چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ ان دونوں تک ہی محدود رہے گی۔ نوریز نے بغیر دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شیزا کو شکایت کرنے پر خوب سنائے گا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔
شیزا مسلح پر بیٹھی سر سجدے میں جھکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر اللہ سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی جو نوریز کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ یا اللہ، میری کیا غلطی ہے؟ شیزا کی سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی نوریز سے اتنی محبت کیوں کی؟ اگر وہ مجھے نفرت ہی دیتے تھے تو میں نے دل میں ان کے لیے یہ جگہ